बरगड़ जिला पद्मपुर उपखंड कंसर पंचायत अंतर्गत बांदुपाली ग्राम में ब्लॉक स्तरीय श्री अन्न अभियान तथा त्रिरंगा युवक संघ पद्मपुर तरफ मांडिया मंडी शुभ उद्घाटन होता। यह उत्सव में मुख्य अतिथि कंसर पंचायत सरपंच श्रीयुत आनंद कुमार बेहरा, सम्मानित अतिथि श्री अन्न योजनार डीपीसी बरगड़ श्री सब्यसाची हनुमान युवक माझी बीएडब्ल्यू शुभेन्दु बरिहा, सीआरपी बलराम साहू एवं त्रिरंगा युवक संघर संपादक श्री कैलाश चंद्र साहू आदि प्रमुख उपस्थित थे। ଏହି ସଭାରେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀମାନ ତୁଲେଶ୍ୱର ବୈକାର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳକ କରି ଶେଷରେ ଏବିସି ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ପଦ୍ମପୁର ତରଣୀ ସେନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ କଂସର ଦହିଗାଁ ଏବଂ ଜମରତଳା ସିସିଟିଭିର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା 24 ନ୍ୟୁଜ୍।